بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم جميعا أينما كنتم. أسأل الله لكم السلامة من هذه النمازل اللي راه كاينة، سواء وباء سواء حرائق. على بالي بلي بزاف راهم راهي الحالة كيفاش يقولوا بزاف ناس ضرات وكاع. بصح في هاد الظروف هكا تاع النوازل وكاع ما علينا إلا أن نستحضر أبيات الشافعي، الإمام الشافعي حين قال: ولرب نازلة يضيق لها الفتى ضرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. نسأل الله الفرج القريب. دونك اليوم راح نبداو كرب من نوع آخر، on va entamer كرب من نوع آخر اللي هو الاناتومي. هو حاجة اللي تشكل كرب بالنسبة لبزاف أشخاص وسورتو الأوستيولوجي، باسكو هي حاجة كيفاش يقولوا ما فيهاش فهامة، اون غرو فيها حفاظة بزاف، شغل التيب تاع قرايه اللي يحفظها بيغو ما فيهش لا لوجيك ولا باش تربطهم، يعني هما فايز خلقهم ربي سبحانه هكا لازم تحفظهم كيما هما. بون مي بلا 3 دي كيشوف الواحد لا 3 دي مع شويه هكا ريبيتيسيون اون او دو كوش سي بون، نورمالمون سي بون، ماشي حاجه سي با سورسي كيما يقولوا. دونك اليوم راح نديرو l'ostéologie de la tête, on va entamer l'ostéologie de la tête. حنبداو بالدي كارactéristiques générales تاع les os du crâne. Donc, handilo les caractéristiques en général t'as les os du crâne. Donc, la tête osseuse est formée des os qui sont, premièrement, qui sont plats. Donc, خطي على بالي بلي سيء بصح ماشي لهذه الدرجة، باسكو هذا ستيلو ما يساعدنيش، هذا للتوضيح فقط. les os plats هما des os فيهم une table externe et une table interne et بيناتهم كاين de l'os spongieux. دونك لا تابل اكسترن حتكون من الجهه البرانيه زعما لا بارتي مثلا كيما نقولوا اكسترا كرانيان، ولا تابل انترن حتكون لا بارتي انترا كرانيان، بيناتهم كاين دو لوس سبونجو. هذا بروميير كاركتيرستيك. عندنا دوزيام كاركتيرستيك هما دي زو بنوماتيك كي فو دير فيهم دي كافيتي ou bien des sinus داخل، هادو دي كافيتي رونبلي دير chambre d'air. هاد لي chambre d'air contribuent à alléger le poids de la tête، خاطر ربي سبحانه ما خلقناش هاد لي كافيتي كون la tête sera très lourde، تما الكو ما حش يقدر يرفدها. هذا كيفاش يقولوا من رحمة الله بنا. واخر حاجة سي بيان دي زو كافيتير. واش معناتها os cavitaire؟ يعني هو os qui va contribuer à délimiter à former des cavités qui vont délimiter des organes de sens كيما la cavité orbitaire اللي délimiter l'œil، va abriter ماشي délimiter abriter l'œil، ou les fosses nasales qui vont abriter le شو اسمه l'épithélium olfactif، ou la cavité buccale اللي حيكون فيها la langue ومنها تما هادو كاع des cavités qui vont abriter des organes du sens. هذا en gros les caractéristiques تاع هاد les os. Donc on continue toujours avec la vue d'ensemble de la tête osseuse. Les os du crâne sont soudés par des articulations immobiles, les sutures. Les sutures كيما الخياطة. Donc c'est apparent بلي يشبهوا يبانوا les os يبانوا مخيطين. Sauf la mandibule. La mandibule est mobile parce qu'elle est reliée aux os du crâne par l'articulation temporomandibulaire ou la اسمها l'ATM. وعندنا les sutures هادو تاع le crâne كاع عندهم des noms précis وكاع بصح حنا on va citer les plus caractéristiques. عندنا الاولى c'est bien la suture coronale ou la coronaire. Bon coronaire نسبة la couronne تما elle entoure la tête. هاد la suture هكا تبدا de part et d'autre. La tête va séparer le frontal des os pariétaux. عندنا تاني la suture sagittale. Bon اسمها son nom l'indique, la suture sagittale. هادو les deux حيتلاقاو في un point caractéristique اللي يسموه le point de Bregman. هادي في la vue supérieure du crâne. عندنا هاد les éléments. في la vue postérieure. Donc نشوفوها la vue postérieure. Let's just wait some time. هكا اي والله هذه la vue postérieure. عندنا on voit toujours la suture sagittale apparaître
وعندنا تاني une autre suture اللي اسمها la suture lomboïde qui va séparer l'os occipital des deux os pariétaux. هادو les deux sutures حيتلاقاو في un autre point caractéristique اللي يسموه le point Lambda. Bon, c'est le B. Le point Lambda. هادو en ce qui concerne les sutures تاع le crâne. تاني نعرفوا باللي le crâne est constitué de deux parties. Elle a la partie qui est constituée, bon, on dit divisé. Donc, il est divisé en deux parties. Elle a le massif, bon, la partie antéro-inférieure liée à le massif facial, constitue la face, ou la partie postéro-supérieure qui va constituer le massif crânial. Les deux qui seront divisés par la base du crâne. Donc, la première partie تاع الكور حنديرو فيها le massif crânial exclusivement. La deuxième partie inchallah حنديرو فيها le massif facial. Donc, le massif crânial comme on a déjà défini هو les os اللي جايين في la partie postéro-supérieure تاع le crâne, séparés du massif facial par la base du crâne. Et il est constitué de la base ou une autre partie اللي جايه en forme de dôme شكلها كيما القبة واسمها la clavaria ولا voûte, c'est la même chose. Donc هنبداو بالبروميير. bon لازم نزيد هاد les détails. عندنا هاد le massif crânial va contenir l'encéphale, tronc cérébral et le cervelet. Ou هادو des structures qui sont friables, donc l'os تاعنا va les protéger contre les chocs et les coups. Et on va aborder les os par le premier os qui est le frontal. واللي حديرو منار. Bon, نبداو بلوس frontal. الحاجة الأولى علاه سماوه frontal parce que tout simplement il va former notre front ما يسمى بجبهة الصالات بالترتيب تاعنا. D'accord? Donc l'os frontal est un os impair, médian et symétrique situé à la partie antérieure des crânes, au-dessus des cavités orbitaires et fosses nasales. Il participe à la formation de la voûte et la base des crânes, genre les deux en même temps. La base des crânes, c'est l'étage antérieur et aussi c'est la voûte. Il présente deux parties. L'une verticale liée à l'écaille, les en bleu, participe à la constitution de la voûte. L'autre horizontale liée orbito-nasale participe à l'étage antérieur des crânes et massif facial, les en vert. On commence par l'anatomie descriptive de l'écaille. Donc l'écaille présente deux faces, une latérale, l'autre médiale. La face latérale liée exocrânienne. Elle est convexe, présente certains reliefs osseux, les tuberosités frontales, de part et d'autre. genre هادو نسو برك الجبهة نتاعنا يبانو لنا ويا مدينا فيهم ضربات كي كنا صغار. Et on a les arcades sourcilières, genre باينين من leur nom. Entre les arcades sourcilières, on a la glabelle, اللي راهي en rose. شتو وين يديروا الهنود هذيك العفسة الحمراء، genre ثما قد هذيك هي la glabelle. Entre les bords, non. Dernièrement, on a les bords supraorbitaires, اللي هما la limite entre la partie horizontale et l'écaille. Ces bords présentent des incisures, اللي هما l'incisure frontale et l'incisure supraorbitaire. هنا ميبانولناش malheureusement. D'accord? نروحو la face médiale اللي هي endocrânienne. Elle est concave, présente sur la ligne médiane, le sillon des sinus sagittal supérieur, اللي هو sinus veineux, qui se termine par une crête اللي هي la crête frontale, اللي راهي en mauve. D'accord? Et un trou اللي هو le foramen sicco. De part et d'autre, on a de la ligne médiane, on a des granulations, les fossettes granulaires ou aussi les granulations de Pacchioni. Latéralement, on a les empreintes du gyrus cérébraux et principalement le gyrus frontal. Genre هذوك التموجات اللي يكونوا في le cerveau راح يخليونا des empreintes في l'os frontal.
هنا ماهمش باينين malheureusement. نروحو la partie orbitonasale, il y a la partie horizontale. Elle présente deux parties. On a les parties latérales et une partie médiane. Les parties latérales, les huma qui vont former le toit de l'orbite, présentent deux faces, une face externe et une face interne. La face externe, elle est triangulaire, concave, présente les fossettes lacrymales, latéralement, de part et d'autre, les fossettes trochléaires, les huma يكونوا médialement. D'accord? La face interne, elle est convexe, présente les empreintes du gyrus des lobes frontaux. D'accord? Et on a le bord postérieur, l'icône horizontale. نشوفوه في une autre schéma يبان خير. Et on a le bord postérieur qui m'a قلنا l'icône horizontale et s'articule avec les petites ailes dysphénoïdes, les rats en vert. De part et d'autre. Les petites ailes des sphénoïdes. نروحو la partie médiane, l'échancrure ethmoïdale. Elle présente un bord nasal, en forme de V ouvert en bas, les rats vert. Il s'articule médialement avec les os nasaux et latéralement avec les processus frontaux des os maxillaires. Les sutures bien. On a le bord nasal et l'épine nasale, l'icône médiane, en forme de pyramide à sommet inférieur. Normalement, on a bien. Dernièrement, on a l'incisure ethmoïdale en forme de U ouvert en arrière. D'accord? Là, il s'articule avec la lame créplée de l'ethmoïde. Après, je d'accord? Donc, le bord nasal ouvert en bas et l'incisure ethmoïdale ouvert en arrière. Juste une petite remarque. Qui m'a dit le début de la vidéo, qui m'a dit que les os de la tête sont des os pneumatiques. L'os frontal. L'os frontal, donc souvenez-vous que l'os frontal est creusé par des cavités pneumatiques. Les sinus frontales sont près de la ligne médiane, qui m'a dit que genre des cavités. Nous allons donc les articulations de l'os frontal avec les autres os des crânes. Donc, on a la cithère coronaire. Il s'articule avec les deux os pariétaux qui le début de la vidéo. On a le bord postérieur, on a la cithère fronto-sphénoïdale. Il s'articule avec les petites ailes des sphénoïdes. On a la cithère fronto-ethmoïdale. Il s'articule avec l'ethmoïde. Et en arrière. En avant, il s'articule avec les os nasaux par la suture frontonasale et médialement, latéralement avec les processus frontaux des os maxillaires par la suture fronto-maxillaire. Et latéralement, il s'articule avec les os zygomatiques par la suture fronto-zygomatique de part et d'autre. Normalement, Inch'Allah, barkani situé le floss frontal. نديرو برك récapitulation بلي l'os frontal fait deux parties, l'écaille اللي فيها deux faces, une latérale, l'autre médiale, et la partie médiane اللي تكون فيها aussi et la partie horizontale اللي هي orbitonasale فيها aussi deux parties, les parties latérales et la partie médiane. C'est ça. Bon, باش نشوفوا les articulations bien, on a qui m'a قلنا في le bord nasal, on a médialement il s'articule avec les deux os nasaux, d'accord, et latéralement avec les processus frontaux de l'os maxillaire, aussi avec l'os zygomatique, d'accord, et aussi les os pariétaux. L'ethmoïde ماهوش باين هنايا. Donc, علاه سماوه ethmoïde parce que en étymologie le suffixe oïde veut dire حاجة تشبه. ethmo veut dire une chose criblée, genre يشبه الحاجة مثقوبة كيما الكسكاس برك شفا عليها. Donc, l'os ethmoïde est un os impair, médian et complexe. Il est situé sur l'échancrure de l'os frontal, et entre les deux orbites.
Il participe à la formation de l'étage antérieur de la base des crânes, d'accord, et aussi au massif facial, l'orbite et les fosses nasales. Il est formé par 4 parties. On a 2 lames et les labyrinthes ethmoïdaux, les masses latérales. Donc on commence par la lame criblée, ou ethmoïde. C'est une lame horizontale. Elle est encastrée dans l'incisure ethmoïdale de l'os frontal. D'accord. Sa face supérieure comprend sur la ligne médiane l'apophyse cresta-galli, les rats en rose. De part et d'autre de l'apophyse cresta-galli, on a les gouttières olfactives pour le passage des filets des nerfs olfactifs. D'accord. On a la lame perpendiculaire, les rats en bleu. D'accord. Elle est divisée en 2 segments. On a intracrânien lié à l'apophyse cresta-galli et exocrânien lié à la lame perpendiculaire proprement dit. Cette lame liée à la lame perpendiculaire participe à la formation de la partie du septum nasal liée à la partie antérieure supérieure. Qui m'en achève? D'accord. De part et d'autre de la lame criblée, on a les labyrinthes ethmoïdaux. Elles sont au nombre de 2, ceux qui m'ont de part et d'autre de la lame criblée. Chaque masse latérale présente 6 faces. On a une face antérieure, une face latérale, une face postérieure, une face inférieure, une face supérieure et dernièrement une face médiale. Donc, les labyrinthes en rose participent à la formation de l'orbite et la paroi latérale des fosses nasales, d'accord, et articulaires avec les os voisins des massifs crâniens et facial. Donc, les articulations, l'os frontal s'articule avec l'os ethmoïde, s'articule avec l'os frontal par la suture ethmoïdo-frontale, d'accord, les chancrères ethmoïdales, d'accord. En arrière, il s'articule avec le sphénoïde par la suture ethmoïdo-sphénoïdale. Latéralement, il s'articule avec l'os lacrymal. En arrière, il s'articule avec l'os palatin, c'est pas lacrymal, par la suture palato-ethmoïdale, d'accord, de part et d'autre. Il s'articule aussi avec l'os maxillaire par la suture ethmoïdo-maxillaire, d'accord. Et dernièrement, il s'articule avec l'os lacrymal par la suture ethmoïdo-lacrymale, de part et d'autre. C'est ça, donc on déroule une récapitulation. Donc l'ethmoïde est formé par 4 parties. On a la lame criblée les gouttières olfactives les trous. Je vous fais bien. On a la lame perpendiculaire qui a 2 parties, exocrânien et intracrânien. Et on a les labyrinthes ethmoïdaux, on a les masses latérales. C'est ça. Donc on passe au sphénoïde. عندنا أولا نعرفوا علاش سماوه سفينويد، علاش سماوه هكذا. قالك جماعة من الأشخاص هما اللي كانوا يسموا أيا ريح واحد فيهم جاتو فكرة، قالك أنا جاني سفينويد يشبه للكوا، علاش ما نسموهش يشبه للكوا؟ أيا قاع اتفقوا قالك يسموه يشبه للكوا، يعني سفينويد معناتها يشبه للكوا. لي جدوى غريبة، يعني يقدر يتأكد من المعلومة يكتب برك سفينويد اتيمولوجي معناتها علم أصل الكلمات. كي حوست لقيت باللي اويد كيقولك لو سوفيكس اويد معناتها حاجه تشبه، كيما نقولوا اوفويد حاجه تشبه لوفول، اوفويد يعني بيضاوي. سفينويد كيف تما تشبه للسفان، نورمالمون السفان اللي معناتها كوا كيما كوم سون نون لانديك زاويه كوا. بون كي نشوفوا هكا سفينويد ما فهمت وجه الشبه بينه وبين الزاويه،
مي anyway سماوه هكا بون هو في plusieurs fois يرمزولو بلا شوف سوري دونك يشبه لا شوف سوري صح سي فري كي نشوفوه هكا مثلا يمدلنا ليسبري تاع لا شوف سوري مي يسماوه سفينويد دونك ندوزو لي كاركتيرستيك ديالو لو سفينويد دونك نحي هادي fade others دونك لو سفينويد هو ان os médian impair et asymétrique bon نعاود médian impair et symétrique عنده caractéristique c'est bien عنده articulation مع كاع les os du crâne bon هنا نحي شويه منهم عنده articulation مع كاع les os du crâne هذه في الاخر حنشوفوا les articulations اللي يديرهم كاع تاني il est situé في la partie médiane يعني في الوسط قبله عندنا le frontal l'éthmoïdal ولا l'éthmoïde c'est la même chose وموراه عندنا l'occipital bon هذا هو موراه عندنا l'occipital de part et d'autre عندنا les os temporaux ومن بعد نزيد من الفوق شويه عندنا les os pariétaux تما جاي تقريبا في الوسط on l'a divisé en 4 parties قسمناه لأربع كيفاش نقولوا أجزاء عندنا le corps donc bon نديرو هكا باش نقدروا نشوفوا les parties en couleur عندنا le corps اللي راهو هنايا en mauve clair ولا rose وعندنا de part et d'autre les petites ailes les grandes ailes et les deux processus ptérygoïdes donc حنبداو بلو corps. Le corps est une saillie cubique تما عنده لوجيكمون حيكون عنده 6000 فاس باسكو هو كوبيك دونك نبداو بلا face supérieure دقيقة je branche la tablette هكا دونك عندنا la face supérieure حنبداو بها حيكون فيها le jugum oh my god that's so thick jugum sphénoïdal حيكون موراه le canal optique ou bien la gouttière optique موراهم حيكون la selle turcique la selle turcique هذه اللي حتكون فيها l'hypophyse ou bien la glande pituitaire قرينا عليها في l'endocrino وموراهم كاع حيكون عندنا apophyse clinoïde postérieure apophyse clinoïde postérieure هذه vue d'ensemble تاع la face supérieure دوكا ندوزو لune autre face اللي هي la face inférieure. La face inférieure sera caractérisée par l'épine sphénoïdale. هاد l'épine sphénoïdale qui va faire articulation مع le vomer donc نشوفوها une coupe sagittale de la tête. Donc on voit sur cette coupe sagittale de la tête بلي هاوليك le vomer هاولوس vomer et هاولوس sphénoïde صح بوكي شويه دونك نستناوه بعقلك البيسي مازال باش كاع روحك هاولوس sphénoïde et هاي la crête sphénoïdale هي اللي qui va être en articulation مع le vomer دوكا ندوزو la partie antérieure donc la partie antérieure ما عندهاش beaucoup de caractéristiques فيها برك فيها l'orifice d'entrée تاع les sinus sphénoïdales قلنا من قبل بلي les os هما les os du crâne sont des os pneumatiques يعني فيهم des sinus واحد من هاد الفراغات c'est bien le sinus sphénoïdal هذا اللي رانا نشوفو فيه هنا صغير la face postérieure حتكون en articulation هذه هي la face postérieure حتكون en articulation مع l'occipital donc درنا le supérieur inférieur antérieur postérieur donc يقعد لنا les faces latérales les faces latérales هما lieu d'insertion نتاع les grandes et petites ailes les grandes et les petites ailes عندنا في la partie antéro supérieure حيكون عندنا l'insertion تاع la petite aile مفرد ou في la partie postéro inférieure حتكون عندنا insertion تاع la grande aile عاملين هنا كيما نقدروا نشوفوا دوكا هذا لو كور
en gros هذا واش فيه. دوكا ندوزو les petites ailes. Les petites ailes sont des saillies osseuses triangulaires à base médiale et à sommet latéral. حيكون عندها deux racines d'insertion كيما نشوفوا. عندها une racine supérieure et une racine inférieure. بيناتهم حيديليميتيو لنا la gouttière optique ou là le canal optique. En gros هذا واش فيها la grande aile, la petite aile, la petite aile. هذا واش فيها. Donc ندوزو دوكا la grande aile. Les grandes ailes هاي باش ما نكسرش راسي. Les grandes ailes حتكون عندهم deux faces, حتكون عندهم une face exocrânienne et une face endocrânienne. هكا. Donc la face exocrânienne ديالهم حتكون مقسمة en deux parties. Une partie qui fera partie de l'orbite. Donc نقدروا نشوفوها هذه. Donc une partie qui fera partie de l'orbite. هايليك كيما نشوفوا هنا. Elle fait partie de l'orbite. Ou la deuxième partie qui sera temporo-zygomatique en relation avec l'os temporal et l'os zygomatique. هايليك بعقلوا البيسي تاعي ما يكسرش كاع راسو ما يزربش كاع. دونك هذه هي la face exocrânienne تاع les grandes ailes. Ou la face endocrânienne ديالهم حتكون une face concave ماشي convexe, حتكون une face concave. نعاودو نولو باش نقدروا نشوفوهم بيان. حتكون une face concave اللي فيها 3 foramen. هاد لي 3 foramen اون زوم باش نقدروا نشوفوهم. Ça va. Donc حيكون عندنا le foramen rond de haut en bas. عندنا le foramen rond, le foramen ovale et le foramen épineux. هادو كاع حيكونوا des orifices qui vont livrer passage à des éléments vasculo-nerveux. Donc هذه la grande aile. وثاني تفكرت les grandes ailes تاع السفينويد حيكونوا عندهم articulation كما قلنا من قبل. دوك نعاودو نشوفوها نولو باش ما تكونش تخيل صعيب. دونك نولو نحيت الباريتال. مع الاسف كيفاش نرجعو جو سي با. دونك ما حاش نرجعو. عندي هاد لا غروند ال حتكون تجيني صعيبه. دونك نقول لي غروند زيل. دونك لي غروند زيل حيكونوا اون ارتيكولاسيون مع بليزيور اوس. تما البور تاعهم هذا حيكون ديفيزي اون بليزيور بارتي ماشي بليزيور 3. دونك حيكون عندنا لا بارتي اون ارتيكولاسيون مع لو فرونتال. هذا فرونتال. دونك لا بارتي هذه نسموه لو بور فرونتال. ومن بعد عندنا اون بارتي هنا كي سرا اون ارتيكولاسيون مع لو باريتال اللي نورمالمون راهو هنا. هذا كاع نورمالمون هذا كاع باريتال تما البور باريتال. ومن بعد الاخراني حيكون اون ارتيكولاسيون مع لا بارتي بيتروز تاع لوس temporal. بارتي بيتروز تاع لوس بون ماشي بيتروز بارتي سكواموز تاع لوس temporal اللي حنشوفوها جوست مور هذا. لوس temporal حنشوفوه جوست مور هذا. هادي اون غرو هادو هما لي بور تاع بور دارتيكولاسيون تاع la grande aile du sphénoïde مع les os du crâne. Donc j'espère que c'est clair. نعاودو نولو دوكا قعدنا la dernière partie اللي هي les processus ptérygoïdes. Donc les processus ptérygoïdes sont une saillie sont une saillie articulaire appendue de la partie inférieure du corps. كيما نشوفوا هاوليك le processus ptérygoïde, la partie inférieure du corps, constituée de deux lames osseuses. عندنا une lame osseuse médiale et une lame osseuse latérale. Donc هاوليك la lame osseuse médiale, lame osseuse latérale. بيناتهم حيديليميتيو لنا une fosse كيما نشوفوا هنا la fosse ptérygoïde. Bon, en gros هذا ما كان en ce qui concerne le sphénoïde, les parties ديالو. Donc ندوزو نشوفو les articulations ديالو اللي يديرهم le sphénoïde. Donc هنا هايليك sutures. Let's see.
اي والله. دوك هكذا نشوفوا لي سوتور اللي يديرهم لو سفينويد. دونك في لا بارتي هادي حيكون اون ارتيكولاسيون مع ليتمويد، سفينو اتمويدو، يعني l'articulation سفينو اتمويدال. هنا حيكون اون ارتيكولاسيون مع لو فرونتال، سفينو فرونتو، يعني articulation سفينو فرونتال. هنا حيكون اون ارتيكولاسيون مع لو زيغوماتيك، يعني سفينو زيغوماتيك اللي ما حبش تطلع، جو سي با لماذا. دونك هادي اللي راهي اون جون، ايا ما حبيتش، ايا هي ما حبتش وحنا ما تحلوين لهاش. دونك l'articulation سفينو زيغوماتيك ترفض حتى الآن أنها تتسيليكسيونا، خليها. دونك هاي اللي l'articulation سفينو زيغوماتيك. ومن بعد هنا في لا بارتي بوستيريور عندنا l'articulation سفينو تومبورال، هذه هداها ربي بصح ما هاي ليك هاي مكتوبة، هاي ليك articulation سفينو. oh my god, why are you doing this to me. دونك هذه l'articulation سفينو تومبورال، دونك هنا حي تارتيكولا مع لوس تومبورال، هنا مع لوس باريتال، نو فرونتال توجور، ماشي هنا لوس باريتال، هنا هاد لا بارتي صغيره، هنا ارتيكولاسيون سفينو باريتال كيما شفنا من قبل لي بور قسمناهم، هذا بور حيكون فرونتال ومن بعد باريتال ومن بعد تومبورال ولا سكوامو en relation avec la partie squameuse du temporal. هنا en relation هنا en articulation avec la partie pétreuse du temporal. هنا في la partie postérieure كيما قلنا l'occipital. donc en gros هذا هو le sphénoïde. donc on passe à l'os temporal. عندنا l'os temporal على سميناه هكذا كالعاده كيما عارفين نديرو، سميناه هكذا باسكو هو جاي في لي طومب. لي طومب واش عندها طومب، سي بيان لا بارتي لاتérale تاع لو crâne entre l'oreille et le front، هذه اسمها طومب. en relation avec le طومب تسمى temporal. ثانيا le temporal est un os pair، تسمى جاي دو part et d'autre تاع لو crâne منا ومنا. donc os pair situé dans la partie postéro-inférieure de le crâne, il forme en même temps la base et la voûte. Ou tani, il va abriter l'appareil vestibulo-cochléaire. L'appareil vestibulo-cochléaire, vestibule de l'équilibre, l'endo d'or l'équilibre de le corps, ou la cochlée de l'audition. هذه en gros le vue générale تاع الوظائف تاع هاد l'os. حنشوفوا دوكا les parties ديالو. bon I forgot. bon هاي ليك اي ولات. donc les parties تاع l'os عندنا 3 parties. حنا في la référence عندنا قسمناهم 3 parties. la partie squameuse هذه كيما نشوفوا هذوكا. la partie deuxième partie c'est la partie pétreuse. حنا في la référence تاعنا درنا la partie pétreuse هذه كاع complète. même le processus mastoïde حسبناه مع la partie pétreuse. on l'a compté comme une base. la base تاع la partie pétreuse قلنا بلي هي le processus mastoïde. mais هنا في هاد la référence اللي يتبعوها داروا بلي le processus mastoïde partie وحدها. هذه تاني وتاني لا troisième partie اللي درناها حنا سي بيان l'os tympanique. هادو en gros les parties ديالو دوكا حنفصلوهم كل وحده وحدها. نبداو بلا بارتي سكواموز، هي هاد لا بارتي اللي نشوفها فيها هنا كامل. حتكون اون لام منسي ابلاتي، تما حيكونوا عندها دو فاس، لا فاس اكزوكرانيان اي لا فاس اندوكرانيان. حيكون عندها دو بور. بون هي اون فيت حيكون عندها بور واحد جور ماشي مقسم، برك قسمناه على حساب لارتيكولاسيون اللي يديرها. دونك اون افون حدير ارتيكولاسيون مع لو سفينويد، اون اريير حيدير ارتيكولاسيون غلط هكا، en arrière حيدير articulation مع le pariétal. دوكا ندوزو لي فاس نشوفو لي كارactéristiques تاع لي فاس. عندنا la face exocrânienne sera caractérisée par l'insertion du processus zygomatique. هذا le processus zygomatique عنده une racine، bon عنده une partie postérieure اللي اسمها la racine واللي حتكون fixée à l'os. هاد la partie va former le toit du méa acoustique externe. و عنده une partie latérale ou la antérieure
chez latéral antérieur, qui va être libre et qui va se fixer ou là rejoindre le processus zygomatique تاع l'os zygomatique pour former l'arcade zygomatique. Donc ندوزو la face interne. La face interne هي قلنا بلي فيها كيفاش يقولوا فيها ان سيون. نورمالمون هاد لو سيون يجي هنا. ما نقدرش دوكا نديسينيه بون نورمالمون يجي هنا مي هنا ما راهمش مريبريزونتينو جو سي با اسكو يبان في لا بارتي في لا فلوس نورمال دونك جيساي هاوليك on le voit هاوليك هذا c'est le sillon de l'artère méningée moyenne. Le sillon de l'artère méningée moyenne. L'artère qui va nourrir les méninges. L'artère méningée moyenne. هذه en gros où je fais la partie squameuse. Donc دوكا حندوزو le rocher ou la partie pétreuse. اللي فيها شويه les détails mais une fois تتعاود une deux fois c'est bon خلاص. تتشد دونك عندنا le rocher هذا هو une pyramide. جو ساي pyramidale. انا نشوفو فيه هنايا عنده 3 faces. antérieure postérieure اللي حيكونوا intracrânienne تما داخل لا boîte crânienne ou une face extracrânienne اللي هي la face inférieure. donc تما كي عنده 3 faces حيكونوا عنده 3 bords supérieur bord antérieur et bord postérieur ou حتكون عنده une base latérale et un apex médial. دوكا رايحين نجوزو لكل فاس وكل بارتي واش حيميزها. دونك هنا حنشوفو لا فاس سوبيريور واللي حتكون فيها ليمينونس اركي لو تيغمون تيمباني وهو لو توا دو لوغاي موين. دونك كون نشوفو هاوليك لو ميا اكوستيك دونك هنا رانا فوق لوغاي موين وهنايا عندنا l'empreinte trigéminale هي هاد l'empreinte formée par le ganglion du nerf trijumeau. هايليك ماهيش حابة هايليك هاي اونفير دوكا هذا هادي لا فاس antérieure. دوكا ندوزو لا فاس postérieure ما فيهاش بزاف حاجات فيها برك لو بون نزيد حاجة ما قلتهاش على لا فاس antérieure تاني c'est que elle forme contribue à la formation de la fosse crânienne moyenne. Yes, la fosse crânienne moyenne هادو كاع حنعاودو نولو نشوفوهم في la base du crâne. دوكا نروحو la face postérieure. La face postérieure va former le bord antérieur, ماشي le bord, la limite antérieure de la fosse crânienne postérieure. حيكون فيها le port acoustique interne اللي حيكون prolongement تاع الميا acoustique interne. دوكا ندوزو لا فاس extracrânienne واللي هي لا فاس inférieure. هاد لا فاس حيكون فيها le processus styloïde كيما نشوفو فيه هنا. حيكون عندنا le foramen stylomastoïdien هذا اللي راهو هنا le foramen stylomastoïdien. حيكون عندنا le foramen نسيت اسمه لا la fosse لا foramen carotidien le foramen carotidien. وهنا حتكون عندنا la fosse jugulaire تاع la veine jugulaire. donc je vais faire une démonstration كيفاش دير la veine jugulaire. donc ندورو هكا ماشي يساعدني. donc هكا عندي la veine jugulaire حتجي تكون هكا وبعد تلحق لهنا الدور باش تدخل للكران. تما كي حتدور حتخلي une empreinte في l'os. j'espère que c'est clair. donc على بها سميناها l'empreinte jugulaire تما نسبة la veine jugulaire. on continue دوكا كملنا les 3 faces. ouais j'espère ما نسيت والو normalement ما نسيت والو. donc كملنا les 3 faces دوكا ندوزو les bords. عندنا le bord supérieur donc هذا كامل le bord supérieur. bon je dessine mal. donc هذا le bord supérieur حيكون فيه le sillon du sinus pétreux supérieur.
هذا مكان. Bon, il va former la limite entre la fosse crânienne moyenne et la fosse crânienne postérieure. هذه ديتا نقدروا نقولوا عليه ثاني. عندنا le bord antérieur حيكون في la partie latérale ديالو. هاد la partie حتكون en articulation مع la grande aile du sphénoïde اللي شفناها في السفينويد. شفنا بلي عنده une suture pétreuse يعني دير articulation مع la partie pétreuse du temporal. Donc هاد la partie وفي هاد la partie هنا il va former le bord postérieur du trou déchiré ou le foramen déchiré ou la trou déchiré antérieur. كانوا يسموه بكي trou déchiré antérieur. هذا le bord antérieur. دوكا تشوفوا le bord postérieur حيكون en articulation مع l'occipital هنا et même هنا. وفي هاد la partie il va délimiter la paroi antérieure تاع le trou déchiré postérieur. ولا le نسيت اسمه الدوزيام ولا ماشي foramen ولا le foramen jugulaire. اي والله هنا تدخل لا فين جوغولار. فهاد لو فورامين اللي حتجوز لا فين جوغولار كما قلت من قبل تجي ومن بعد ال سو كونتورن دير هذيك لومبرانت جوغولار ومن بعد تجوز منها تدخل من هاد لو ترو. دونك هنا تجي دور وتدخل لا تيت. هذا مكان نورمالمون. دونك نشوفوها في لا باز دو كران. كي يشوفوا لا باز دو كران كومبليت نفهموا علاش درنا هكا علاش سميناهم هكذا. دوكا ندوزو نشوفو لابيكس و لابيكس و لا باز. دونك عندنا لابيكس اللي هو هذا كامل. بون ماشي غير هذا مي اون بو دير كامل. بون هذا كيما كنت درتو. دونك هذا لابيكس. L'apex va former la partie postéromédiale du trou déchiré antérieur ولا du foramen déchiré. هذه تاني نشوفوها في la base du crâne باش تكون plus clair. و عندنا la partie pétreuse ولا la base اللي تكون latérale. donc قلنا l'apex حيكون médial la base حتكون latérale. normalement c'est clair. donc l'apex او جاي médial la base تروح للبرا. حيكون فيها une face endocrânienne et une face exocrânienne. La face endocrânienne حيجوز فيها le sillon du sinus sigmoïde. Le sillon du sinus sigmoïde اللي هو un sinus veineux. نقراوه في la vascularisation إن شاء الله. Ou la partie postérieure. bon هذا le tubercule mastoïde ما هضرناش عليه في الكور ديالنا مي هضرنا على هذه على l'incisure mastoïde اللي حتكون la face exocrânienne. هذا مكان pour la partie pétreuse. bon هنا باش نشرحو هادوك تاع لي بور. دونك قلنا لو بور antérieur حيكون en articulation في la partie latérale تاعو حيكون en articulation مع sphenoïde. هذا هاوليك sphenoïde. وهنا عندنا la partie médiale ديالو حتكون la partie va former le bord postérieur du foramen déchiré كيما رانا نشوفو هاوليك هذا كاع c'est le foramen déchiré. هاي la partie médiale تاع le bord antérieur. وهنا le bord latéral le bord postérieur ماشي latéral. le bord postérieur رانا نشوفو باللي أو en articulation مع l'occipital هاوليك l'occipital. وهنا il va former la paroi antérieure du foramen déchiré postérieur ولا du trou déchiré postérieur. دوكا ندوزو la dernière partie اللي هي la partie tympanique ولا l'os tympanal. هاد la partie حتكون سايي semi cylindrique sur النص تاع cylindre ouverte en haut كيما نشوفو هنا. elle est ouverte en haut. bon ماهيش تبان en haut بزاف mais quand même elle est ouverte en haut جايه تحت la partie squameuse et en avant du rocher. donc هاو le rocher جايه en avant du rocher et au-dessous de la partie squameuse. حيكونوا فيها deux faces. la face antérieure ديالها اللي هي هذه حتكون va constituer la partie postérieure مانيش غلطة
La paroi postérieure, donc elle est concave, va constituer la paroi postérieure de la fosse mandibulaire. La fosse mandibulaire هي اللي حيجي هنايا emboîtement تاع le processus تاع la mandibule باش يدير لنا l'articulation temporomandibulaire. هذه حنديروها ان شاء الله في les prochains cours. Ou la partie postérieure ديالها, donc هذه c'est la partie antérieure, la partie postérieure va former جايه كيف concave, constitue, répond aux médias acoustiques externes. Yes. Répond aux médias acoustiques externes. En gros, هذا واش فيه l'os tympanique. وهكا نكونوا كملنا le temporal. نقدروا نشوفوا d'une façon rapide واش les articulations اللي يديرهم. اما les articulations اللي يديرهم. Donc sutures. Allez, هكا. On pourra voir. Donc, هنا articulation مع le sphénoïde, la grande aile du sphénoïde. هنا مع le pariétal. هنايا pariétomastoïde. Bon, je sais pas مع من مكتوبة pariétomastoïde. Alors, تما l'articulation la suture pariétomastoïde. تما نسبة للبروسيسوس ماستويد. pariétomastoïde تما هنا تاني pariétal. ومن بعد هنا حيكون عندنا occipital. يتفيف occipital. هنا نورمالمون تاني occipital. دونك هاكا حيجي لهنا l'occipital. ومن بعد هنا حيجي trou déchiré postérieur ولا الفورامين jugulaire إلا مانيش غلطة. فورامين jugulaire. و هنا حتكون كيف يكمل حتى لهنا l'occipital. نو pétro-occipital. تما هنا مسمينهم على حسب لي بارتي. هنا pétro-occipital, هنا occipitomastoïde, هنايا مع لو سفينويد يسموها لا سفينوبيترو سفينوبيتروزال ولا سفينوبيتروز ولا حاجه هكا. هنا حيكون مع لاركاد زيغوماتيك, تما مع لوس زيغوماتيك تومبورو زيغوماتيك. هادو اون غرو كاع لي زارتيكولاسيون اللي يديرهم لوس تومبورال. بون هذه للفائده فقط. L'os pariétal. Elle est mot pariétal parce que en latin, le mot pariétalis veut dire relief au mur ou paroi. L'os pariétal, relief aux parois, c'est ça, paroi pariétale. D'accord? L'os pariétal est un os pair, plat, quadrangulaire, constituant la partie moyenne de la voûte crânienne. Elle est située entre l'os frontal en avant et l'os occipital en arrière. Il présente deux faces, 4 bords et 4 angles. On a une face externe et une face interne. La face exocrânienne ou la face latérale. Elle est convexe, présente les reliefs osseux suivants: la tuberosité pariétale, les lignes temporales supérieures et inférieures qui donnent attache au muscle temporal. On a la face interne, elle est convexe, marquée par les empreintes du gyrés cérébraux. On a les sillons des branches de l'artère méningée moyen, tout simplement. Et on a le demi-sillon des sinus sagittales supérieurs. هذا شفناه في l'os frontal اللي يكون في la ligne médiane, d'accord? Donc يبدا في l'os frontal ويكمل مع les os pariétaux. Il faut نربطوا الحوايج مع بعضهم pour bien comprendre. L'os pariétal présente aussi 4 bords. On a le bord frontal, c'est en rose. On a le bord sagittal, le bord squameux et dernièrement c'est le bord occipital. Il présente aussi 4 angles,
deux antérieurs, deux postérieurs. On a l'angle antérieur supérieur, l'angle antérieur inférieur, l'angle postérieur inférieur et dernièrement l'angle postérieur supérieur. Dernièrement, c'est les articulations de l'os temporal avec les autres os des crânes. On a la suture coronaire, il s'articule avec l'os frontal par cette suture. On a la suture lambdoïde, il s'articule avec l'os occipétal. On a la suture sagittale, il s'articule avec son homologue. On a la suture squameuse, il s'articule avec l'os temporal par deux sutures, la suture squameuse et la suture pariétomastoïde. Et dernièrement, on a la suture sphéno-pariétale, il s'articule avec l'os sphénoïde par cette suture. Donc, récapitulation, l'os pariétal comprend deux faces, une interne, l'autre externe, 4 bords et 4 angles. On voit aussi les points prégma et lambda. Le point c'est prégma en avant et lambda c'est en arrière. C'est ça normalement pour l'os pariétal. Le dernier os, c'est l'os occipétal. Pourquoi on l'appelle occipétal? Because le mot occipit veut dire la partie postérieure et inférieure de la tête faisant suite à la nuque, tout simplement. L'os occipétal est un os impair symétrique qui occupe la partie postérieure inférieure des crânes. Il est situé en arrière des deux os pariétaux et en arrière et entre les deux os temporaux. Il participe à la formation de la calvaria et l'étage antérieur de la base des crânes. On a les deux os pariétaux et les deux os temporaux ici. On lui distingue 4 parties. L'apophyse basilaire, les masses latérales droite et gauche et l'écaille de l'occipétal. L'écaille de l'occipétal perforée par le foramen magnum et présente 4 parties. On a la partie squameuse, c'est l'écaille en arrière du foramen magnum, la partie basilaire en avant du foramen magnum et les deux masses latérales de chaque côté des foramen, comme on dit. On commence par l'anatomie descriptive de l'apophyse basilaire. Premièrement, elle s'articule avec le corps de l'os sphénoïdal. Elle présente deux faces, une face exocrânienne et une face endocrânienne. La face exocrânienne présente la tuberosité pharyngienne au centre. En avant d'elle, on a la fossette naviculaire. Malheureusement, ما كانش فيه هذا الشيما. Une face endocrânienne, elle présente la gouttière basilaire, tout simplement. On a les masses latérales droite et gauche, situées de part et d'autre du foramen magnum. Elles présentent aussi deux faces, une face endocrânienne et une face exocrânienne. Sur la face exocrânienne, on trouve les condyles articulaires avec les cavités glinoïdes de l'atlas, l'orifice externe des canaux condyliens antérieurs, et ici, et dernièrement, on a les apophyses jugulaires latéralement. Donc, on fait un autre schéma. Les apophyses jugulaires latéralement. En orange. C'est ça. Sur la face interne, on trouve l'orifice interne des canaux condyliens antérieurs,
il y a le canal de l'épiglosse, d'accord? L'orifice interne des canaux condyliens, mais cette fois postérieur. Et dernièrement, les gouttières des sinus sigmoïdes de part et d'autre. L'écaille, elle présente aussi deux faces, une exocrânienne et l'autre endocrânienne. Sur la face exocrânienne, on trouve la protubérance occipitale externe, la crête occipitale externe, et les lignes, la ligne corbe occipitale supérieure et la ligne occipitale inférieure. Ligne occipitale inférieure et ici. Et ici c'est la crête en mauve. Sur la face endocrânienne, on trouve la protubérance occipitale, mais cette fois interne. On a les gouttières horizontales des sinus latérales, de part et d'autre de protubérance occipitale interne, et la crête occipitale interne, elle est au-dessous de la protubérance occipitale interne. Et dernièrement, c'est les fosses cérébrales et les fosses cérébrilleuses. Là, on a les fosses cérébrales en haut, bien, et les fosses cérébrilleuses en bas. D'accord. Donc, je chauffe les articulations de l'os occipital avec les autres os des crânes. D'accord? L'os occipital s'articule avec l'os sphénoïde par la suture sphéno-occipitale. Il s'articule aussi avec les deux os pariétaux par la suture coronaire. C'est la suture lambdoïde. D'accord? Et avec les deux os temporales par deux sutures. Avec la partie mastoïde par la suture masto-occipitale et avec la partie pétreuse par la suture pétro-occipitale. Donc, une récapitulation. L'occipital, on lui distingue 4 parties. L'écaille, les deux masses latérales et l'apophyse basilaire. D'accord? Chaque partie présente deux faces. Une face latérale et une face externe et une face interne. Une remarque, la moelle allongée des troncs cérébrales راح تفوتنا من هذا le foramen magnum. Donc دوكا حندوزو la base du crâne. La base du crâne هي l'ensemble تاع les os كي يصراو لي ستركتور كاع كي يتلاقاو كاع les os يمدو لنا هاد لا فورم اللي يسموها la base du crâne. La partie intracrânienne حنسموها l'endobase, la partie extracrânienne حنسموها l'exobase. Donc هاد la base قسمناها en 3 fosses, en 3 niveaux. Donc c'est logique يعني تبقى مقسمة وحدها. Donc حيكون فيها la fosse antérieure اللي حتبدا لنا من l'os frontal حتى les petites ailes, la fosse moyenne اللي حتبدا لنا من le bord postérieur تاع les petites ailes, la face antérieure تاع le rocher et la fosse postérieure اللي حتبدا لنا من la face postérieure du rocher حتى l'occipital, حتى la partie postérieure تاع l'occipital. دونك حنقراو كل وحده في هاد لي فوس حيكون فيها دي فورامين. دونك حنبداو من لا فوس كرانيان انتيريور. لا فوس كرانيان انتيريور بون مد ملاحظه ثاني انا هادو مانيش حافظتهم باركور دونك راني نقرا فيهم لا فوي تما ما سي ديفيسيل باش نحفظوهم هكذا بلا ما نعرفوا لي زيليمون هذوك شنو هم ولا دونك كي نافونسيو في ليكو حنقراو كل نير وحده حنقراو كل اختار وحده من جوج تما بالتراكم حنولو نعرفوا كل اوريفيس واش يدوز منه يعني باش نسيو نحفظوهم هكا تكون شويه معقده تما نعرفوهم برك وندوزوهم.
Donc, l'orifice bon, la fosse crânienne antérieure, حيكونوا فيها هاد les orifices. Bon, الأولى c'est bien la lame criblée تاع الإثمويد. هما هاد les trous حيجوزوا فيهم les filets du nerf ophtalmique olfactif. Les filets du nerf olfactif. تما جايين تحتها حيكونوا les fosses nasales تما olfactif. من بعد عندنا les trous ethmoïdaux frontaux. Normalement هنا في دوك نسي نديسينيهم. دونك عندنا normalement هنا حيكونوا des petits trous. واحد antérieur واحد postérieur. Ils vont se former كي يتلاقاو الفرونتال مع الإثمويدال شغل يقعدوا des petits trous. Je sais pas واش مش représenter هنا. هذا حيكون antérieur. هذا حيكون postérieur. Donc هذا l'antérieur واش حيكون يجوز فيه nerf nasal interne et l'artère ethmoïdale antérieure. تما nerf nasal interne artère ethmoïdale antérieure. Ou le postérieur حيكون يجوز فيه nerf sphéno-ethmoïdal de Luschka. Donc حيجوز فيه le sphéno-ethmoïdal de Luschka et l'artère ethmoïdale postérieure. Artère غنديرهم هكا نقص الكتيبة postérieure. Artère ethmoïdale postérieure. هادو en ce qui concerne les orifices ethmoïdaux frontaux. زيدو واش كاين تاني؟ كاين لو كانال اوبتيك اللي حكينا عليه كي درنا سفينويد حكينا باللي فيه لو كانال اوبتيك اللي راهم هنا. بون ماهمش يبانو بيان دونك جو زوم هاوليك لي كانال اوبتيك. هذا لو كانال اوبتيك حيجوز فيه لو نير اوبتيك اي لارتير اوفتالميك. لو نير اوبتيك اي لارتير اوفتالميك عندهم علاقه بلوي تما يخرجوا ديريكتومون في الاوربيت في لا كافيتي اوربيتير تما عندهم علاقه باللوي. هذا في لا فوس انتيريور. دوكا ندوزو لا فوس موين. لا فوس موين واش حيكون فيها؟ حتكون فيها لا فيسور اوربيتير supérieur اللي قلنا تتفورما بين لي غروند زيل اي لي بيتي زيل دو سفينويد. حتتفورما هاد لا فيسور اللي راهي هنا. هاد لا فيسور واش حيدوز فيها؟ عندنا لي نير اوكولوموتور. دونك عندنا لي نير اوكولوموتور دونك حيدوزو فيها les oculomoteurs et les ophtalmiques de Willis. Artère le nerf ophtalmique. هادو les deux اللي حيدوزو في هاد لا فيسور. زيد مور لا فيسور واش عندنا تاني؟ عندنا لو فورامين رون. هادو لي فورامين حيكونوا في لا غروند ال دو سفينويد. دونك هذا لو فورامين رون. واش حيجوز في لو فورامين رون؟ لو نير ماكسيلار. دونك foramen rond حيكون فيه le nerf maxillaire V2 يعني هو la deuxième branche تاع le V اللي هو le nerf trijumeau. هادو كاع les nerfs crâniens. زيد le foramen ovale اللي حيجوز فيه le nerf mandibulaire V3 كيف واسمو branche تاع trijumeau. ou le foramen épineux اللي حتجوز فيه l'artère méningée moyenne. l'artère méningée moyenne هذيك اللي قلنا عليها باللي عندها empreinte في اللي عندها empreinte اللي تخلي l'empreinte تاعها هايليك تما تدور وتجي لهنا. الفورامين épineux وتخرج. هذه هي. دونك هذه لا فوس moyenne. ندوزو لا فوس postérieure. normalement نسيت حتى واحد. non si le trou déchiré antérieur هاوليك le trou déchiré ولا يسموه دوكا le foramen déchiré باسكو بدلوا لا نومينا اناتوميكا داروا هذيك لا نومينا اللي نورمالمون عالميه. هذا le trou déchiré حتكون لي باروا تاعو حتكون عنده باروا antérieure اللي هي le bord postérieur تاع les petites ailes تاع les grandes ailes وحيكون عنده bord postéro-latéral formé par la partie le bord antérieur
de la partie pétreuse du temporal et la partie postéro-médiale اللي حتكون formée par l'épine de la partie pétreuse تاع الtemporal. هادو قلناهم كاع في الtemporal. هذا واش حيدوز فيه؟ حيدوز فيه l'artère carotide interne. Donc non, je sais pas علاش ما قدرش يكتب. Donc اي والله حتدوز فيه artère carotide interne. L'artère carotide interne. هكا رانا كملنا la moyenne. دوكا نروحو la postérieure. واش حيكون فيها كاع؟ Donc le foramen magnum حتدوز فيه la moelle allongée ou bien le bulbe brachydien تاع le tronc cérébral وحتدوز معاه les artères vertébrales. تما la moelle allongée plus les artères vertébrales. Le راح نشوفو le méa acoustique interne. méa acoustique interne هاوليك رانا نشوفو فيه هنا. Le méa acoustique interne حيخرج منه ولا le conduit auditif c'est la même chose. حيخرج منه le nerf facial. Bon نكتب زعما باش تجي plus facile. Bon facial تما le nerf facial c'est la je sais pas شنو هاد الرقم. Bon 4 5 6 7 normalement 7e paire crânienne. Le nerf intermédiaire de Rysberg اللي هو le هكا يدير نقولوا هكا. Le nerf cochléo-vestibulaire auditif تسمى cochléo-vestibulaire. cochléo-vestibulaire هذا le méa acoustique interne. ومن بعد عندنا le foramen jugulaire ولا le trou déchiré postérieur. واش حيجوز فيه؟ هذا اللي رانا نشوفو فيه هنا حتكون la paroi antérieure تاعو هي le bord postérieur تاع le rocher du temporal et la paroi postérieure l'occipital. حيجوز فيه le hypoglosse لا le glossopharyngien l'axe oui glossopharyngien 9e paire crânienne. Ouais, 9e paire crânienne. Le vague 10e paire crânienne تما 9 10 ال 11 تما حيجوزو هكا 9 10 11 كاع حيجوزو كيف les nerfs mixtes les nerfs crâniens mixtes ou la veine jugulaire interne. La veine jugulaire interne قلنا من قبل بلي دير l'empreinte jugulaire ومن بعد هنا اصلا مسمينو la foramen jugulaire نسبة la veine jugulaire interne. زيد واش يقعد لنا دوكا le canal de l'hypoglosse. اصلا سميناه le canal de l'hypoglosse ولا le اصبروا تشوفوا je vérifie son nom في l'occipital le canal condylaire antérieur. Yes, le canal condylaire antérieur. واللي يسموه تاني le canal de l'hypoglosse. حيجوز فيه le nerf hypoglosse دوك نحوس عليه هاوليك. On لازم zoomer. Je peux pas le trouver. والله. Je peux pas le trouver. هاوليك. Le canal de l'hypoglosse هاوليك صغير هنا. canal condylaire antérieur ولا canal de l'hypoglosse حيجوز فيه le nerf hypoglosse اللي هو la 12e paire crânienne. Yes. حيجوز فيه la 12e paire crânienne. On va conclure notre vidéo par un QCM. Le squelette crânial il est formé de 8 os, 4 sont pairs et médians, 2 impairs et latéraux. Vrai ou faux?
B. L'ismoïde est un os impair de la voûte. C. Le temporal est formé par le rocher et l'os tympanal. D. La face exocrânienne de l'apophyse basilaire présente la gouttière basilaire. E. Le sphénoïde s'articule avec tous les os des massifs crâniens. Quelle est la bonne réponse? Je pense باينة. Bon, نبداو. La bonne réponse est E. Pourquoi? A. Elle est formée de 8 os, 400 paires, 400 impairs, c'est pas paires, impair et médian, 2 paires et latéraux. D'accord, qui me fait l'introduction. L'ismoïde est un os impair de la voûte, c'est faux. C'est de la base des crânes. Il va former l'étage moyen antérieur de la base des crânes. C'est le temporal est formé par le rocher et l'os tympanal. C'est vrai, mais aussi on a 3 parties. On a la partie squameuse liée à l'écaille, la partie pitreuse liée à le rocher, et dernièrement c'est la partie tympanique. Donc rasna la partie squameuse ou l'écaille. D'accord? Et la face exocrânienne de l'apophyse basilaire présente la gouttière basilaire. Faux, c'est la face endocrânienne. E, c'est vrai. Donc, ça n'a... سبحانك اللهم وبحمدك على هذا الصنع البديع. حبيت برك نقول لكم حاجه باللي لازم دائما سيرتو كي نعودو نقراو في الاناتومي نتفكروا في خلق الله وفي بديع صنعه. فقد قال تعالى وفي انفسكم افلا تبصرون. ونختم بقول ابو الوليد بن رشد من اشتغل بالتشريح ازداد ايمانا بالله. زادكم الله ايمانا ونفع بكم الامه. ايا دمتم في رعايه الرحمن. نصلوا.